This is the head of the femur. Head of the femur. Then, kani siya kaida, fovea, capitis, fovea, capitis, then, surgical neck. This is the trochanteric fossa. Trochanteric one. And then, the entertrochanteric crest. Entertrochanteric crest. Then, lesser trochanteric, the lesser trochanteric, the lesser trochanter, then the greater trochanter, the lesser trochanter, then greater kani, greater trochanter, naman siya ang trochanteric crest, may nag-connect nila sa entertrochanteric fossa, trochanteric, muna siya nag-connect sa greater o sa lesser, then kani siya kay entertrochanteric line, kaning line, entertrochanteric line, sige din. Likod nan kuan greater trochanter. Tapos kaning diri kay the gluteal tuberosity, just below the greater trochanter mo niya gluteal tuberosity, the kuan greater trochanteric line. Tapos ang iyang sa kuan kay the gluteal tuberosity kaning. Then sa line sa greater trochanteric line, kani siya kay linya aspera ni sila. Kaniya line kay linya aspera of lateral lip. Then ang diri sa basta sa head gani siya kay linya aspera of the medial. So digsing kita sila kani may lateral, ining diri nga side may medial, sa head ni siya medial. Okay. Go. Kung asa to linya aspera of the lateral lip, linya aspera of the medial o lateral lip. Okay. Gani kay popliteal surface, then kaning diri kay intercondylar fossa. Then ang diri niya kay kuan patellar surface. Then ang diri niya kay lateral condyle. Medial condyle. Lateral condyle. Diri condyle. Tapos diri kay epicondyle. Medial epicondyle, then the lateral epicondyle. Kani may lateral condyle, medial condyle, medial epicondyle, lateral epicondyle. Kasi gini the intercondylar fossa. Dili kay patellar surface. Adi, narang patellar surface kani popliteal surface, patellar surface. Okay. Maura to. Thank you.